That came from my mom package. Came from her. Ow? Sa Manila sa una? Tap to the live. Stop that and share the live! Destination. Momentum refers to Hindi the na. Present name. elastic collision to object bomb. AD acceleration What's the top due of the to bed? gravity. My sister. Impulse. Change up gravity. She is... Change I'm supposed to give that one to my distance brother. in motion. Team Length training. travel yan. Distance, length travel. Hello, my friend. Kaya di may Measure in memorize. kilograms. Hindi ka na. Magawas ka na. Ay, kumakas akong kuhan niyo sa Curie. Ay. Adi man. Hawa kaya. Gawas ka na. Ay, gawas ka niya. Bye-bye. Gawas na kita, everyone. My sister is gonna be here. The wolf is in the house. Wolfie! Magluto na? Niya na para magutom ira. Kaya para damo ira kaon. It's on the bridge. Wolfie. Ang sangaran Niya na to niya pa kaonon kay para damon ira kaon. agaran ni. Hino nagkuha na akong power bank. Ato dito. Lang yung i-prepare. Hindi na kita magtambay. Niya na kita magkuhan. 10 precious to see. Tatang niya na. Ayaw, pag yakan na akong magluto, naliwat kita. Ha? Wala, panaba, sura nga maluto. Magluto kita? George! Ang kanon di dahil kato dito may kuan kay magugas. Ano to lang daan? Hoy, doon na yung Ano oras? kuan. Alas 11. I have to take a nap. Ay, Ano magluto diri? ano man sura nga lutoon? Bahala, magsikiro man siya. Magluto Hindi na ako gasit. Ano? Gasit kay maglutong kanon. Paripak na. Sud. Ako't magari. Maraming hunong na. Tas buwas, mas damo pa. Hihinto. Ano man, internet na akong diri man. Maiha man lagi. Pero may interest po. Ay, ito dyan na. I was talking to my mom. I was like, don't tell me we're gonna prepare again for the lunch. You got a spring yesterday? No. Luto lang daan kay labi nato nag I'm just gonna order later on. It's more cheap. What day is it? Sunday. Bukan mo rin man panagbago. Naman kita nagiging katulong dito sa pamamahay na ito. Magluto na liwat kita. Domingo. Ano siling kaya Paul? Domingo? Waray lami, Paul! Domingo ka na siling. Domingo. Diri ni minigin sa rebuhan akon man ko na ilarong. Kut man. Waray pang anak dito nagdilig halaman dito eh. Ya, Oh, buhay kita ato nung gumamela o. Ang double adto. hain? Ito man, ang double dako nga pink. Di ka man to nangawat mo. Kalate. Ah. Ka naman. Double to nga dako. Ako man to sinusubukan kada kulop. Waray ala, ayan na kay nagkyo no. Magluto lang, hindi pa niya po na yun. Kaluluto lang kanina magluto na liwat. Kay Duwaray, sura man abto. Pa-music na! Ay, nakalimutan ako. Do the music, everyone. Magpa-music ngayon kita, no?
So that my English will gonna recharge again, please. Ako magpa-music adet ako. Pero naudugit ako ng mga moderator. You're not yet sleepy. Maturugon anay naton. Maturog na ito nira kung gusto nira. Ano ba't akong pakanta? Ay, mo ba ito? C'est parti! May dato 1999. Anay, anay. 1999? 99. Ano ba dato? 1990. Ay! Ano ba dato? Dari ini si Pati. Ay, di man! Ay! Nagpaborito! Relief sa Try Non-Stop mo. Natinang na naman at sakit sa kakaupo. Namiss ko din. Natugtog ni Michelle. Mira, everyone. Ano tayo mo gusto ma? Wala. Yung kantang hindi